Kita jangan pernah bosan-bosan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berupa apapun. Jak tengen tengaki bareng bagus walaupun kecil bentuknya. Artena seteja kelakuan bagus Kak Dinto hendaknya kita kerjakan secara terus menerus. Jak sampai lesoh, jak sampai bosan kita dalam berbuat kebaikan. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jak ngentengaki baan jak pon Gusti Nabi bareng bagus ingat apa abain jak entengaki. Semuanya tidak ada yang sia-sia. Walaupun baan kun senyum kakancanah atau berkata tanggenah jak entengaki jak pon Gusti Nabi. Artinya apa? Seteja amal-amal bagus yang bisa kita kerjakan jangan sampai ditinggalkan berupa apapun. Sampai contoh aki, sekalipun hanya senyum saja itu sudah memperoleh pahala. Senyum kakancan karo esapa bener dari dimakai dari diberena ya yang sambil senyum lega aten orang lain. Jak sampai tinggal. Napa boleh kelakuan-kelakuan silakar berhubungan langsung kalaban orang lain. Lambak Kak Dinto bede orang bini pelacur. Pelacur kan oning kita tanggi. Orang bini panggilan, orang bini acualan aben. Jadi lakin bolan tak acualan dintibi acual. Bede orang bini panika pelacur, pelaku dosa besar. Ki beci kapi tetangke Pak. Gue lebih sampian oning misalah tak usah aku tuh ata tangke. Oning kasih tok orang bini combon ingka antoh keng orang nikah wanita panggilan. Gue lebih sampian nih kejijik seakan-akan ngebezeki. Apa arwah acualan tak lebur kita. Seakan-akan orang panika tak bagus sekali. Baik neng ya junna Allah atau menurut kita. Cuma setong bektoh pelacur panikah, orang si ahli zina panikah, si acualan aban panikah, setong bektoh ketemun ben pate mati ya. Akhirnya pas ingat lagi aing itu leng dari sepatun saing ke mate menapa pate panikah odi burung si mati ya. Gara-gara iye numin aing setetes dua tetes sarang orang bini pelacur panika. Kemudian apa yang terjadi? Fasyakarallah alhamdulillah. Asyukkur orang bini alhamdulillah pangeran. Odi ternyata. Padahal kun ibri aing ben sengko odi ternyata. Kemudian apa jaminan Allah? Fawufirolaha. Orang bini panika esapora tulisan ben Gusti Allah. Nikah bayangkan Pak, orang bini pelaku dosa besar, dosa raja, seakan-akan tidak tahu beda, seakan-akan siksaan melolo dari Gusti Allah, tapi berbuat suatu kebaikan, dosa-dosanya dengan kebaikan itu dimaafkan oleh Allah. Napa boleh guleben sampian pacet benmi orang si ahli zina, pas akabai bagus, napa tak ngelotor tulisan guleben sampian. Ini kayak contoh kisah Gusti Kanjeng Nabi dalam hadis sahih. Bedecukan orang bini panika ahli ibadah. Bagus apa asa Senin Kemis ngabekti kalakena bagus ke orang tuana. Ahli sodako orang panika ahli tahajud duha sunat-sunat lengkap. Tapi orang panika cerai. Bede sitong pate orang panika tak napa nyaman tak beri. Ula torot lah. Akhir orang bini panika mati masuk neraka. Apa kesimpulan daripada cerita panikah? Dalam kitab hadis Kak Dinto isebuteki bahwa kita Kak Dinto satu, jangan pernah berhenti berbuat baik kepada siapapun. Benih kabak tibik melolon, jangan bosan-bosan berbuat baik kepada siapapun. Orang bini si ahli itu sah kun nginumin patek si matiyah. Ben Allah bisa isaporatu sana. Napa boleh guleban sampian bisa abri
nolongin orang-orang selakar membutuhkan. Raja kunjirna dari Gusti Allah. Jangan pernah dientengkan. Lambak Kak Dinto raja bedesitong raja tapangki sarang orang pon sepo. Gula cerita mulolon makin. Tapangki sarang orang laki sepo sarabon. Jak saking ngemangken Kak Robon ajalan duk nunduk pon dari sepon dah. Tekok tengah panika pon. Ternyata orang laki panika eka heranin sarang raja polana orang laki panika namenkan korma. Namenkan korma. Ekaleh ebendem. Pas etanya aki sarang raja panika. 5 tahun risu wa anta fi hadasin. Pak, anu na pasambian maki namen buan korma mangkin, bikin korma mangkin. Cek sampian pun sepo. Sampian tak kira nototen kebuan korma panika. Saking mangkin gule kanto ben sampian namen kan nyior. Parseh cebon reng Madura etamen. Si Abu Abi lebak ki apa ulang tahun. Korma sapane kejukan. Namun mungkin beni tombu laku, Pak, beni abu laku, ki abid si Odi, ki abid. Tacengak raja anu apa ban maki namen kan korma setia cek benda tua, can akal ban tak abid mate. Ajriya ban kita abua mate. Apa jawaban orang sepo panika, Pak? Jawaban orang sepo panika hanya satu, gharasu wa akalna. Guleban sambian panika raja mangkin syadeer korma nika olen tamenah orang-orang sepon mate. Tak mungkin guleban sambian panika namun korma mangkin 2 hari atau setahun 2 tahun syadeer, tak mungkin. Nikmati napa korma syadeer guleban sambian itu adalah hasil tanaman yang kita petik sekarang itu hasil tanaman orang-orang kona lamba semungkin mungkin orang ampun sobung umur. Wa naurisu wa yakulun mungkin gulena menah makle buan korma panika bisa dinikmati oleh anak potoh tretan tatangkeh orang-orang kaum muslimin salam dunya laku bila ampun depak gebekton. Tina make sengkok mate sepenting buan korma bisa dinikmati oleh orang-orang siki pada udi. Napa maksud daripada panika, Pak? Kuleban sampian jangan pernah berhenti berbuat baik. Pancen engki, Pak. Deeran mangkin panika, compok mangkin panika rata-rata adalah hasil peninggalan orang-orang sepo kuleban sampian. Napa boleh sabe, tanah, tegel. Nikah karen bila bapak lamba, embah lamba, buyut lamba. Kuleban sampian tak bisa menikmati apa-apa. Tak bisa berbuat apa-apa. Yang kita nikmati engki panika olen bengesepo. Leh, napa bengesepo tak oleh kenjeran? Boh raja kenjerna, Pak. Raja kenjerna. Pada ben raja panika. Sila karena penyaman tacengak kau ring sepo panika. Iya tak iya. Cebon raja iya tak iya. Engkau singakan ben ke korma setia king olen orang-orang ko nalambak sinaman. Kadang ben ring sepo gula ben sampean itinggalin kan pao. Iki kan pao bungkanan apa boleh. Eda erbi gula ben sampean tak engak kebenge sepo gula ben sampean. Cek mun sinaman lambak ri bapak, cek mun sinaman lambak embah. Tak sedeh kain sekali. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Gula ben sampean odik panika. Ayo, namen gula ben sampean, namen biar bisa dinikmati oleh selain kita, biar kita hidup ini bermanfaat bagi orang lain. Walaupun guleban sampean mate, tapi kenikmatan kadinto tetap berjalan. Guleban sampean tonton oleh kiriman kebagusan. Sampai Kanjeng Nabi panika adabu, ingqamatis saatu mun laku hari kiamat. Laku hari kiamat, lah tahu sih laku kiamat, tapi ban neku bikin korma, fal yaurisha tancepaki. Apa tujuannya? Kaniat pola laku burung kiamat kan kormari ben kok ibagi buana ke orang lain. Sampai ngak nih ke Kanjeng Nabi abri dorongan ke guleban sambian supaya jangan pernah berhenti berbuat baik berupa apapun. Jak buambu, Pak. Jak karoda iya. Nolongin tetangga seakan-akan sepele.
tapi kak dinto sangat berharga ngate ngaki lencaka umpaman bedereng apar lo misal mainin Pak Karno menjaga kita Eropa ya aja menjaga Eropa cah umpama tak apa-apa Pak ya mungkin mata ada benih nolongin musenik Pak. Jangan pernah berhenti guleban sampean berbuat baik. Umpama mungkin namun ternyata panika ekakan apa nyaman ekakan umpama namun gedeng elang tanggi kan osom gedeng elang tanggi pakun oleh ganjaran guleban sampean. Dalam setong hadis kanjeng Nabi ada bu mamin muslimin yagrisu gharsan mun bada orang Islam panikan mentamenan fayakulu min hudabbatun pas tamenan panika eder ola eder cacing umpama tadi tekos kan tak milu guleban sampean otaba autoirun manuk padi bila bon bektinggi sekuni kojo manuk rap nyarap sampai kari sekuni pegel orang sampai tak tahu nemu cak sampai tak mampu orang au insanun otabe kecok ben orang jareng duh are lagu re oleh mengkoroto seket njan gedong raja tinggi congo lober karibungkan derem memun ingat nikah illa kana lahu sadaqah orang nikah ben Allah pakun ibri gencerna asedekah walaupun ipat ada maling Pak aku le ganjaran pakun guleban sambian artian pun apa seteja kebagusan saya kalaku guleban sambian tidak ada yang sia-sia semuanya ben Allah tetap erkein tetap ibri ganjaran mainlah dari panika guleban sambian ayo ittaqin nar walau bisyikki tamrah cepon Gusti Kanjeng Nabi selamatkan beun jeria tamingin pagerin beun kepiye jadi manusia walau bisyikki tamrah walaupun kalaban saparon bikin korma tok Pak sedekah aki kebaiming taming guleban sambian artinya apa jangan meremehkan kebaikan apapun jangan meremehkan lakukan apa yang bisa kita kerjakan ini kebereng kene bisa maselamat guleban sambian bisa iragain ban Gusti Allah napa pole guleban sambian hidup panikah berguna besar bagi orang lain ingat napa pas belisna Allah guleban sambian bukan pelaku dosa benih maling guleban sambian benih tukang senok guleban sambian benih ahli mabuk guleban sambian pas bisa nyelamataki orang lain ngelotor insyaallah sedejatu satu segulebi panjenengan. Mari kita jangan pernah berhenti berbuat baik. Anak minta PC banyak tambu sekali, biasan gigir guleban sampean. Arya PC tok kadang ngamuk kadang. Gelek bapan krole sekone umpama. Anak tol minta es krim, kemaki jualan gembang. Kadang mun ngosok tukang wel jual yamuk, kakire bu. Tukang wel jual si yamuk. Padahal kasah aku lamunya nenot sini kedok karo. Ika bayangakan karo bu kiri. Jual boleh laku di naban. Entah prosak ban jenggo. Anapa mak seni rata-rata pemasukan tak sesuai dengan pengeluaran. Can abo simpen bisa panika. Mani taruh lingko. Pelami bah banyak bubuan marin. Nak tambu sekali acol-col. Nangis muntah kali ibri tak ambu. Pakun guleban sampean abelencein anak puto yang nikah pakun ban Allah Ta'ala ibitong lambek panika beda orang mator ke Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah cepon sahabat du Gusti Kanjeng Nabi iya apa abdina ala kotu saraja Kanjeng Nabi mator ke Gusti Kanjeng Nabi nyabis ke Kanjeng Nabi ala ko apa bang todus abdin sing ngebele ke ajunan Kanjeng Nabi duka Kanjeng Nabi Pak ben tak todus kesengko tapi ben ke Allah si padang ben todus mulai saking bahasa kanto mulai untuk dari dina ben minta petunjuk soro dua ki ke Allah fatahirni dua ki abdin Kanjeng Nabi malih selamat itanya ki ala ketusa apa tak ikebele tu ka Kanjeng mulai tina tak usah antar denda akhir orang laki panika fa kharajar rajulu khaiban wa aisan wa bakian orang laki panika pas peleman sedih atin nangis dumak yojuk ban Kanjeng Nabi kok ya polan kok tak ngebele takok Pak takok akhirnya pas Kanjeng Nabi iturunin malaikat Jibril
Kanjeng Nabi ada baka malaikat Jibril ada buka Gusti Kanjeng Nabi, ya Muhammad lima ayistal asi walahu kafaratun lidunubi wa in kanat kasir. Kanjeng Nabi mak iyo je orang gila orang laki gila kak disak Kanjeng Nabi gara-gara tak ngebela tusan lah. Walaupun tu saraja Kanjeng Nabi sekala keben orang laki gila, tapi orang laki pani ke bisa isapora ben Gusti Allah. Walaupun tusan paden kapok ning etase. Sobung sekelar mitong kapok ning etase. Apa tusan malaikat Jibril? Apa penebus malaikat Jibril? Penebus panika jaipun malaikat Jibril lahu sabiyun sagirun. Orang laki gila Kanjeng Nabi keduan putra kene. Andi anak kene. Fa idza dakhala fi baitihi mun pon masuk ke dalam combon wasabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat. Tinggal masuk baban pas anan ngadep adik beri ya jong permin jong. Au ma yafrahu bihi otab elioliaki. Elioliaki ban baban ya bing. Pas bunga anak-anak panikah fahuwa kafaratun lahu. Sekebai ngabunga kaanan bisa tetip pangosot tusan ring tuana. Mangkan pacakan guluban sambian. Abri ke anak apa nih ke pacakan? Perak seduk muntuk kerem boleh pak. Entrong kalau terutusan pak. Karena pada ngiding. Bocok lo 300 saya beri jong. Yang mentero ajurung gede tuh siapa? Arten pun apa pak? Orang-orang panik kadang berdeting lah hari Jumat. Orang daki benineng compok. Nengi sekitar selain. Boleh ninggalin. Bila ngepe permin pak, celok nak gini, jang. Padahal kun permin. Pak guru nengi sekolahan, bekedengnya ke permin kasak. Kak ru padahal kun permin pak, dikenang sampai mati orang iki-iki-igain. Acerita gue lebih sampean, iya lambok taya. Ternyata Pak Budir lambok taya pelak taya, padahal kun permin. Permin kun. Lambok banyak serimani segeru permin nih kak. Tapi akan dikenang kebekusna pakun cekak ning nyaten orang lain. Makan gula ben sampean jangan pilih kasih. Maki kepada kanak-kanak gini papelak gula ben sampean. Papelak. Jika kadang nak aku kak berkak masuk ke dalam con. Pese boleh. Kita minta lesan tak kadang. Fakta. Keberadaan gula ben sampean. Ajulan gula ku banyak utangan cedumbam. Ret ngirat. Oh taba alaku tak ibejer mbak. Marin pelpal peseto. Beni ibelain mbak. Salah tak lebih se pal si depan. Mangkan ku laku nika jaipon Gusti Kanjeng Nabi. Inna fil jannati daran yuqalu laha daral farah. Ningi swarga panika bede setong swarga nyamain darul farah. Compok kebahagiaan. La yadkhuluha semasuk hanya orang-orang si bisa mabunga kanak-kanak kini. Orang si mabungan nak kini isdiaki khusus swargan ban Gusti Allah. Nah, karena cornoan gue leban sambian pun cerai kanak kini. Amangkan papelak beda kopi gedeng nak kini ngelecer ngebejeki terogi ya kasah pak. Ngakancang atum gue leban nak kini yang tur. Ngakan bagian watuan. Masya Allah. Jak senika. Artinya pun apa? Mari kita tanamkan kebaikan kepada siapapun. Tidak ada amal kebaikan sekecil apapun yang tidak dihargai ban Allah. Setuju ban Allah bekal ibri kenteh, bekal ibri belisan ban Kanjeng Nabi. Jangan pernah berhenti berbuat baik gula ban panjenengan. Nikah gula ban sampean pelak kanak kene. Napa boleh anak pelak karing tuan nah. Napa boleh anak bisa membahagia orang tuan nah. Benikun cuma oleh swarga. Benikun cuma esapora tusan nah. Mungkin mun anak panika sampai mabunga ke orang tuan nah. Bahagia odin itunya sampai ke alam akhirat. Alaku mungkin tak pati repot. Sumpah ke abak mungkin ipailang ben Gusti Allah. Kadang gula ben sampean sumpah ben Allah king gara-gara anak tak bisa menghormat kepada orang tua. Hati-hati. Gula ben sampean akabai bekus ke anak. Nyaratin anak, mabiayain anak, kapi bedekan jerna. Apa boleh anak bisa berbakti kepada orang tua. Raja kencerna. Kadang guluban sampean perlu introspeksi jangan kena mangken. Perlu napa nyaman muhasabah, perlu akacak abak tibi iya. Engkau bisa pelak apa njak karing tua. Engkau bengal apa njak karing tua.
engkau mebunga panja kering tua. Bahagiakan orang tua selama orang tua itu masih hidup. Kasta gula ban sambian kulaku mun pon bapak ben ibu mate pak kasta. Nangis tok gula ban sambian. Tinggal pon sobung kipon tak bisa. Mebunga anak bede kencerna napa boleh mebunga orang tua. Apalagi panjenengan mebunga kakurunna. Tada di atasna benih pak. Tak langkong menabi acerita apa nikah sambian benih isoro teratar kakurunna. Benih isoronya bis kakurunna benih. Tapi munpah murid bisa mebunga kurunna tada kebagusan di atas napa nikah pak. Sebab guru panikah tetap menjadi orang tua dari dunia sampai ke akhirat kulaku. Pakun tetiring tuanna. Mungkin mun guleban sampian ke bapak selesai ketika guleban sampian akabin. Apesa guleban sampian benring tua selesai seakan-akan urusan. Tapi mun ke guru guleban sampian neng itunya areng tua, neng akhirat kulaku pakun areng tua. Tada kebagusan abek teh kecuali ke guru. Keng kadang jak salaki arte tanggi, jak salaki arte. Guleban sampean pada andi guru, sare gurun guleban sampean, sare pebunga gurun guleban sampean. Kentarin mun sompek, kentarin mun puto. Tolongin Pak. Andi guru guleban sampean biti sebag. Kebagusan sepaling raja bisa abek teh mabunga ke gurun guleban sampean. Lambek panika Imam Syafi'i keduan murid alim sar. Bektong yang dalam dunia detik kiai banyak pengikut, banyak jamaah anak, banyak alim saraba. Tapi ternyata laku bila cek dari dalam kubur orang panik tak masuk ke pangeran, tak cocok ke pangeran. Mungkin ning dalam dunia walaupun banyak santren nah, banyak jamaah, mungkin ninya panik tak tepak, mungkin. Sebab belum tentu bagi mun ustad kiai masuk surga, belum tentu. Tidak jaminan mun swarga kepini kan. Tidak jaminan. Orang si alim panika tacengak kapi kulaku ning alam akhirat. Mak bisa ta ya orang ruah padahal ning alam dunya keramat. Mak bisa pemasuk ke neraka. Akhirnya pas datang Imam Syafi'i pas asujud ke Gusti Allah, ya Allah. Orang laki gelak ka disa Gusti, si ampun iyeret sareng malaikat ka neraka. Ka disa santri abdin ning alam dunya. Cepon Imam Syafi'i murid abdin nang alam dunya Gusti. Santri panika sebisa masenang gula, santri panika selalu bedah dalam setiap kebutuhan gula. Tak langkong amit beni perlu sambian acabis ke gurun punten. Keng selalu ada, selalu setia kapanpun dibutuhkan. Mun pas beda murid datang ke gurun, tojuk ning isitin gurun beda kaparluan. Punten tako ega buto sarang ajunan. Masya Allah. Mun adua tembus ke aras pak. Mun pas beda santri nggak nikah. Mak semak ning isitin gurun. Tapi mun guleban sampian rata-rata tak antar. Lah jentar kena beda lako disa. Oleh swarga tembus kare neraka pak. Tin ke mereka bela tah, jangka tah. Pasoroh selamat guleban sampian mau nikah. Tidak bisa. Pas derem macam pun Gusti Allah. Oh iya Imam Syafi'i. King mungkin karena benih baan si adua orang ri ahli neraka karena ilmu neng alam dunya tak manfaat. Keramatan neng alam dunya benih karena Allah. King karena sombong. Terus dia ulama. Terus dia. Terus dia raja. Percuma itulah bensengko. Tapi karena baan si adua iya orang riban kok digagalkan masuk ke neraka. Masuk ke swarga ben Gusti Allah. Ini kebarokan guru. Jadi guru nang alam dunya panika pun bisa nyafaaten, bisa abimbing secara tidak langsung ke guleban sampean. Sampai abi nu guleban sampean alako melarat. Bila melarat sompek tak nemu ada entar ke guru kadang guleban sampean. Terlentar ke guru pas nemu labeng. Ajalan kan sekoni, namen kan sekoni. Ngala obon sapi odi nyam. Guru nih Pak. Teti neng alam dunya pun abri pertolongan, neng akhirat kulaku abri pertolongan. Oh iya jaring Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tak mun kiai setiri pada guna umpama. Punten beni polan nggak nikah pak. Engki Imam Syafi'i lambak pancen imam kita. Tapi mun guru panika, kiai sebeda panika pak nerosakidin Imam Syafi'i. Pada pak. Kanjeng Nabi panika setong bekto ada bu. Terakhir nih pak.
Ada buku Gusti Kanjeng Nabi, ku laku bila hari kiamat, orang ini akumpul kepi. Masuk ke jembatan, bila masuk ke jembatan, Pak, pas stop sareng para malaikat. Stop dulu, cepon para malaikat. Pas ikabala ke orang-orang seibadah, udkhulil jannah, silahkan ben masuk ke surga. Orang-orang secakang, apa-asaan, sekencengan nolongin orang lain, sekenceng asodako, si ahli tahajud, si ahli wirid, ayo udkhulil jannah, silakan masuk surga kapi, masuk surga. Watana bi ibadatika, nikmati hasil jerih payah ibadahmu di waktu di dunia. Lesso abok tengah malam Gusti keng ijo kaje maca istighfar. Lesso tenggan senolong nekeng ijo kaje teroleh ganjaran. Watana bi ibadatik, silakan nikmati hasil jerih payahmu. Paden guleban sampean oleh bejeran dari Cirebon. Lai bejer seminggu tak alako misalnya, tapi tinggal debak kasatto misalnya bejer perak. Silahkan nikmati hasil jerih payahmu. Ibaki ban Gusti Allah. Masuk kapi Pak. Orang-orang seibadah. Oi mayu cah, mayu masuk ke surga. Tak bisa menikah Pak. Bama tak bisa ban. Kok lamba apa seneng 12 hari? Bah, tak bisa. Siapa setelah 10 hari saya masuk. Lulus. Tak ada yang meneng mangken tak ditemukan Pak. Emang kena peti tabu mon mari duhur teh. Padahal mari boduk lah. Kosot bibir pekelar senika. Mari rokok padahal. Mak abu puceng ya keng elo ngakakira. Padahal mari rokok ongku. Ya tak masuk kan nika Pak, tak masuk. Si ahli ibadah masuk. Seng kontra selawatan ta ya. Ki selawat, ki rotib, ki budi ceraman abit ta ya. Tak masuk Pak mun gak nika. Saya masuk. Saya datang dada. Tapi bini makin terus datang dada. Terosan datang dada Bang. Bodoh kadang kan. Nyerakal kemarin masuk. Umpah mau posa. Tak masuk. Jadi si pol ibadah. Pol juga masuk. Nikah orang si ahli ibadah. Kemudian depak ke golongan rombongna orang-orang alim. Orang-orang ustad, orang kiai kan reng kantok. Bila ampun masuk ke surga, edawin sareng para malaikat. Give, ambu. Mau tai bagi? Iya ambu kada, ambu. Neng jalun masuk ke surga. Tak cengak kiai, orang alim tak cengak bu. Ki beda apa boleh kada? Jek saking mungkin beda pertanyaan dari polisi kiai. Apa? Beda vaksin lah. Ki beda sini kan saking mungkin Pak. Antos kelun jalun masuk. Apa jawaban malaikat yang kedua? Fasfa liman ahbabta. Sareh orang-orang seikesenengin beeneng dalam dunia, ajak orang jadi masuk ke surga. Ini khusus kepada kiai. Ambu kada aban neng kada. Orang-orang salim neng jalun masuk ke surga. Baan baca ahli surga. Tapi dari rumah fasfa liman ahbabta. Sareh orang-orang seikeleburin ban beeneng dalam dunia. Sareh. Keret orang jadi masuk ke surga. Mun bade neraka, angkis mun bade neraka. Paswaki ke surga apa ring ben-ben. Ni kepak mun orang alim. Tetimun andi guru guleban sambian, beni cuma neng itunya mololon se masalamat. Itunya masalamat ke guleban sambian. Neng akhirat laku bekal nace tanang guleban sambian daripada panasnya apoi neraka. Mangkan teruslah kita berbuat baik kepada anak kita sudah berpahala, apalagi kepada orang tua, terlebih kepada guru-guru kita bersama. Cerik-cerik sambil boleh Pak. Cak kalau asalam nasi kedebu ni sambil nikir-pikir deh. Tak gurunda ita jarahan dah ya. Aduh bosan. Tak nemu kenyamanan guleban sambian macam itu. Cak kurun ki masuk ngudan ben ko ada tinara ko anak. Pon jak senika Pak, jak senika. Guru panika tetap guru. Seterusnya tetap menjadi guru. Malar manter guleban sampean ipata buka asaran Gusti Allah. Parendeti orang se khairun nas anfa'uhum linnas. Odi kadin to berguna bagi abak tibi, terlebih berguna bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.